हेलो हाय नमस्कार मु आशीष स्वागत करछि आपण मानु गोटे नुआ और फ्रेश ब्लॉग को केमती अच्छे सब भलर अच्छा तो आशा कर समस्त सेमती प्रभु जगन्नाथ को प्रभु समस्ते भलर थे आउ खुशी थे आज ब्लॉग टी स्टार्ट होची कोठी आपण माने जानछंती जानछंती नहीं कहतु मो बैकग्राउंड देखुछंती ना कौन अछि देखो टे बागे की देखे दूची वीडियो टी स्टार्ट होची हम सुकिंदा रथ छक सामंत इलेक्ट्रिकल्स रो आ देखिबे मो पाखर किए बसिचंती देखिबे हे देखंतु हाय हाय कहूँ जय जगन्नाथ हाय नुआ हाय भाई नहीं जय जगन्नाथ जोर कहूँ शुभनी जय जगन्नाथ बास तो आज है पवित्र देवस्नान पूर्णिमा तो सही उपलक्षे आज सकाल टे मूड है मुझे जल्दी उठी पड़ी बुझल कि आसी सकाल टे बजार बची दुकान में बोल देखिए टे वीडियो टी स्टार्ट कर दिया जाऊ ना कौन अंकित सिंह सामंत पागटा आज एमती किसी अच्छी देखिपे है कि पूरा मेघुआ मेघुआ कालिया कालिया पाग वर्षा पूरा खरा आज बिल्कुल नहीं तो यही रहा आम जगन्नाथ मंदिर जीवा आउ टे गाधई पाधई कहीं कि जीवा टे मुझे एक्चुअली बसची ना टे खटी फटी टे मारदे तापर गाधई पाधई जीवा आसिया मंदिर आम मंदिर गले बड़ाई आमर गले गेटअप नहीं डाकिले डाकिकी गले अलरेडी आम खाली जीवा गाधई पाधई घर टी आसिकी गेटअप नहीं आसे गेटअप कौन से तो आमर तो जो गेटअप तो एमती रुहतु आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू हो आज देवस्नान पूर्णिमा अवश्य टे प्लानिंग थी पूरी जावाक जानते ना नहीं कैंसल होगा जानते तो बुदा बुदा तुम तो जीव 26 तारीख जीव तुम किसी वीडियो पठेला आम दर्शक मैंने देखा पाइबे बुझल कि आम तो जापारू तो आम जगन्नाथ मंदिर में आम करी तो जगन्नाथ आया बड़ ठाकुर हेटी बही आमर भी आम गाँव में आम बड़ ठाकुर बही एका तो कौन ना कौन ठीक है ना रेडी तो तो चलते जी गाधे पाधे कौन हो कौन आज डेली रुटीन आपण मान सहित सेयार करवा वीडियो रे जड़ी रुहतु वीडियो को नुआ करके चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब करूँ वीडियो भल लगे लाइक करूँ आउ सेयार करूँ ओके तो चलते ना कौन कौन अंकित सिंह सामंत एक्चुअली राउरकेला आसी माने पलैली आबेनि राउरकेला बुझल ना पाठ पढ़ा पढ़ी सैला आ कौन अभाव कौन यहाँ किसी अभाव नहीं देखो ना दुकान कर सागे पढ़ा सरला दुकान कर बस पारे देखुन ना देख ना आ कौन कही आउ हौ चलो आम रथ मु रथटा टे देखे दूसरी तुम रथटा आम देखना देखे दूसरी रुह देख आम रथटा कम चलती देख ए देख आम रथटा टी नुआ बना हो छोट कर देती ओ हे देख से पटे रथ कम काठ पाठ सब थुआई कम चलती सब टोटाल क्लीयर है जाऊ रथयात्रा बेलू पूरा रेडी देखा रथटा छोटिया हो जाइए ना कौन खाली बड़ हेले जो बड़ हेले कह टोटाल क्लीयर हो गले एक्चुअली जना पड़ो केमती रथटा टोटाल हो सारा पर आहरी लगे जहाँ रथयात्रा अच्छी 27 तारीख है आज 11 तारीख आहरी 20 दिन खंडे अच्छी 20 दिन केमती 15-17 दिन अच्छी पाठशाठ ना आज्ञा हिसाब पत्र कौन हम कस्टमर आइला वीडियो देखो है आगे कौन कौन हो वीडियो देखो ये देख कस्टमर आइला कस्टमर तो बर्तमान गाधे पाधे पूरा चंची कौन पूरा रेडी बर्तमान समय है केतटा कहि हेतले सकाळ होइतला 8टा मोर टे काम होता थिला बोली मु गाधे केतले मंदिर जाय पेलेनी एइना काम धंदा सारी टे गाधे पाधेली माने एक्चुअली विश्वास करबेनी पूरी दे जाय ठाकुर गाधे ना आम गाँव जगन्नाथ गाधे छेलानी बुझल ना ठाकुर आम माने जो आज कौन देवस्नान पुण्य जो ठाकुर गाधा पद सब सरलानी समाप्त तो बर्तमान मुझे बाहर 11:30 खंडे है गाधे पाधे पड़ी जाऊँगी मंदिर तुम मंदिर देखा है खरा टिके है आस्ते आस्ते ओके तो चलन जा तुम मंदिर देखा स्ट्रेट आबारे गाइस देखो केजोर वर्षा तो सही आम रही ठाकुर से अच्छा ठाकुर से पूजा होती वर्षाटे चांदुआ टंगा होपर मैंने कौ लेवुल देख वर्षा मुझे सागे सागे आसिक पहुँचली मंदिर में देख कौ रेट वर्षा देख बहुत जोर वर्षा होम बड़ाई को देख बड़ाई ये पड़ा कहीं ओदा होना कहीं तुम एत जल्दी कौन ठाकुर काम सारदेल मो गाधुआटा मुझे देख बस ये देखो आम बड़ भाई को तो मैंने जानते हैं ठाकुर वगैरह कम है मैंने भाई छुईबी ना तो मुझे छुईबी ना था कहीं छुईबी तो ठाकुर कम कर कौन टे कौन कहीदियो टे कौन आज आज देवस्नान पूर्णिमा कौन टे जोरे गोटे वर्षा हो शुभुनि देख कौ लेवल वर्षा कौन है टे कौन कह देवस्नान पूर्णिमा उपलक्षे कौन टे हो आज देवस्नान पूर्णिमा प्रभु जगन्नाथ आज स्नान गजानन बेश हे प्रभु पहल लेकिन आसले आम 8टा 8:30 बेलू पहल स्नान मंडप विजय कर ठाकुर स्नान सरी एवं पूजा हम पूजा पर हाथी बेश हे हाथी बेश पर पहल मंदिर को जी
ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା କହିଲେ ତ ଶୁଣି ଦେଇଥିବ, ଶୁଭିନଥିବ ବୋଧେ। ବର୍ଷାଟା କି ଜୋରେ ହେଲା ବେ, ନା ହେବା କଥା ଅଛି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଯାହା ହେଲେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା। ଆମେ ଏଇଠି ରହି ବଇଛୁ, ଏଇ ମରା ହେଇଛୁ ଇଏଟା, ଏଇଠି ବଇଛୁ ଆମ ତଳେ। ଠାକୁର ହେଇଠି, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ିବନି ପଡ଼ିବ। ତୁ ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷାରେ ଭାଇ, ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା। ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ, ଏଇଟା ଦେଇକି ଯା। ନା ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ? ଫୋନ୍ଟା ଦେଇକି ଯାଉନ, କାମ ଦେବ। ହଉ ଯା, ତୁ ଯା, ଟିକେ ହେଲା ବେଳେ କ'ଣ ଡାକିବ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା, ଦେଖ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଣି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ସେ ପୁରା ପେଟି ଯାଇଛି ଚାନ୍ଦୁଆଟା, ଦେଖ ପୁରା ଏମିତି ୟୁ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। କମ୍ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା କିରେ, 10 ମିନିଟ୍ ବର୍ଷା ହେଲା, ସାଂଘାତିକ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆମ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ କବାଟ ପଡ଼ିଛି, ଠାକୁର ତ ଏଇଠି ଆମର। ଦେଖେଇବି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, କାଦୁଅ କୁଦୁଆ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ହେଲା। ଅପେକ୍ଷା କର, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା। ପାଣି ନାହିଁ ଚାନ୍ଦୁଆରେ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଛ ନା। ନନାଙ୍କୁ ଯିବା ନା ଡିଆସିଲଟା ନନା ହଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଏଇଟା ଆମ ରୋଷେଇ ଶାଳାଟା। ଓହି ରହିଲା ଆମ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବଜାର ସେପଟେ। ଏ ଜାଗାରେ ଏପଟେ ସଫାସଫି ହେଇଯାଇଛି, ରଥ କାମ ସେପଟେ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଶାଳାଟା। ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଠାକୁର ପୂଜା ହେବା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଠାକୁର ଆମର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ସରିଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ଏଇଠି ଏକାଡ଼ିଆ, ବିକଜ୍ ସେଠି ହିଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଠି ବସିକି ଦେଖୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ହେଲା କି। ଏଇ ଦେଖ ବଡ଼ ଭାଇ ସେଇଠି ଆମର ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପାହାଚରୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ଏଇଠି ସବୁ ଚେୟାର ଫେୟାର ପଡ଼ିଛି ନା। ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଆମ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଟା, ଏଇଟା ଆମ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଟା। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କହିବା। ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଢ଼ିଆ କରିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା ଆରମ୍ଭରୁ, ସତ୍ 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 ହେଲା କି। ପରିବେଶଟି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଓକେ, ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଜାଣିନି। ଯାହା ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ କହିବେ ତା ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଯାହା କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭିନଥିବ ବୋଧେ, ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେଖ, ସେଇଠି ଦେଖ ଠାକୁର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ ଭାଇ ଫ୍ରେମ୍ ଖାଉଛ ଠାକୁରଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ରେ, ବର୍ଷା ମଝିରେ ମଝିରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ପୁରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଗାଈ, ସେଇଠି ଦେଖିଲ। କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କରିକି କହିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବେଶୀ ଟିକେ ଜୁମ୍ ହେଇଗଲା, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଠାକୁର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ। ବର୍ଷାଟା ପୁଣି ପକେଇଲା ରେ, ଦେଖୁନ ବର୍ଷାଟା ସବୁ ସାରିଦେବ। ଆଳତି ନେବା। ସମାପ୍ତ। ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲିଲେ, ଆମେ ବି ଚାଲୁ ଭୋଗ ଧରିକି। ନା କ'ଣ କହୁଛ ବଡ଼ ଭାଇ? ରେଡ଼ି ଆଉ ଠାକୁର କେତେବେଳେ ଅନଶନ ଘରକୁ ଯିବେ? 8ଟା ବେଳକୁ ଯିବେ ଆଉ। ରାତି ରାତି 8ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଳତି ହେଇ କରିକି ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଯିବେ ଆଉ। ରେଡ଼ି ଆଉ, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ। ଲାଗୁଛି ନା, ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଦେଖ, ରଥ କାମ ଏଇଠି ସବୁ ହେଉଛି, କାଠ ବାଟ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି।
ଆମ ରଥ ସକାଳ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟା ପୁରା ପିଚୁ ଫିଚୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେବ ରଥ ଟଣା ହେବ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଘୋ ଘା କରି ରଥ ଟଣା ହେବ। ଆମ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖ ଫାଙ୍କା ଲାଗିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି।